BMW 523i соли барориш 98 дӯстон. Ман ин намуди берунаи мошин рангош маҳтири мана. ин то моҳи мая ҳам муоини техникиш ҳам иҷозати махсус аст. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, инҷа магнитофон дорад дӯстон. 2 сиденияи пеша багриф сидения, мультирӯл, рӯлош лифт. ҳозир пробегашам мефаҳмем. 386 000 километр пробег дӯстон. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини, ҳам сидения лифт. кафош. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстон. мотор 2.5, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расход чанде? расход 80 та мегардад. расходаш 10 та газки 80 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 504 72. Сешка элеганс, соли барориш 96. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани ҳуҷҷатош муоини техникиш то моҳи марте, иҷозати махсусаш то моҳи июля. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, монитор, пробег 572 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 2 объемный керек буда, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 та газки 90 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 212 16 85. мерседес бенз, соли барориш 91. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 226 000 км пробег. ин ҳолати салони кафои мошин. боз инҷа люкан дорад. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин. расход чанде? расходаш 10 та газки 80 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 27 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 16 13. Lexus GX 470 соли барориш 2004. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. як бародар хоҳиш кардам ки ҳама тамоми мардуми шерифи консоӣ ба салом расонед гуфта, аз номи ҳамон бародар ба мардуми консои салом. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем.
داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок коробкаш механик десам یه автомат بود коробкаш автомат борто компьютер климат контрол мультирол همه نوراتاش هست пробегаш чай або амто клитише топти пробегаш бин 162,000 километр пробег این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز معمولی سیدینی ها من خیلی روی کشوی زمانی کشیده ماندگی باز گلوکام داره بالوناش ناو منه موتور 470 دوستان سوزش وارش گاز بنزین راسخو چند تا گاز کردی راسخو گاز که نگاشته گام گازی که سوز کردیم روش کنم که نمیدونم بنزین کدی چند تا 15-16 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. من این حالتی موتوری ماشین دوستان عزیز. اجازه‌اش تا که سیاه شیشه؟ تا ماه ایون است. اجازه مخصوص. نرخ ماشین 190,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 730 35 02. Opel Ashke سال براریش 2007 من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز من این نمود از قفای ماشین 4 پهنانیکای قفا داخل سالن 2 آینه های پیش الکتروپاکت آینه چهارشم الکترونیکه коробкаш автомат این سنتر замок режими спорташ аст мультирол релош лифт пробег 187,000 километр пробег این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز موتور 1.8 شرکت سوزشوارش بنزین این حالتی موتوری ماشین نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن و مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نواربرداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن و مراسم های شما زینتی تازه می بخشد از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما تلفن برای معلومات 92 899 89 89